عب وردا سلمتي لعلى تشعت حلوت انسسات كمستجوي تحبيروا لهم بمسرس وعلى بريتوريا مسبوزحات صقماتنا بمربطو كملس استقبره حزبتات ورداتات سلمتي لعلى سلمتن كتماماي صبرن بعطوات محرا خبرت قفعتاتي بطح كم زلو نبرت استخبابيهم زحبرهم وحسنو زرقاقصلو سينو حزب بمعالتي قتلن يچون علو زبلوتهم وغنات بعلت 18 سنه 2017 عام ليتي اب كباب قدام والدبا انسسات يحلو اب العلى زنبرو غواصوت بعطوات محرا تچويم كمستوسدو نبرت تخباب غليصوم اتوم بيچويت زفصوم اكلات بخباب رماچو كمزمصو بمحبار نحدسب كساب 1 مليون بر نخخفل نبيتسبنا دولو يچنانقومن يحچومن كمزلو يمرديوم كابزي بتوسخي اب كتما ماي صبر زركب ماخل مشلطن تكنيكن ميان بفدرال بوليس تدغيفو ابوشت زنبرناوتي لممولء تصعينو ناب كلل محرا كمستوسدايو ترغاغي زلام اتي غفعتات بمعلتونا تغادد يزقصل زلون مسرته لمعاتات وني غحالن يفرشونا لو زبلتو محاب تريتو حزون زملكتو ماكلات وحسنون خرغاغصلون ورد حيلتات مليوم كاب مريت تግራይ نخوصون صاوعيتات يقرب لهم ناب كتما مغلقن ملسوكم ايت عالم قبر واحد ببريزيدنت غزياو محدار تግራይ جنرال تادس ورده تشيمام تيبحيلوم ايت عالم قبر واحد كاب حدا سنه 2017 عام جميرو اب غزياو محدار تግራይ ببرك مختر رئيسم محدار امخاري بوليتيكاو غداياتن كتتل زوبا وردان كتمان كوينم كشرحو كاب بريزيدنت غزياو محدار تግራይ جنرال تادس ورده شمتتو هايبوم اللهم اب استفلالو صفحات مزنت حوحات نوح زبل غزي زصنحو ايت عالم دحر مسرتا غزياو محدار تግራይ اب زمن مريحنت ايت ጌታቸው ረዳም ትረር ዝበለ ነቀፌታና አንጻረት መምሕዳር ህዝቢ በመላዕ ዓሊ ፈለጡም اب ቀረባዋን اب መንጎብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ዝነበረ ፈላላይና ተኻረረ ይኸይድ اب ዝነበረለዋን ተፈላላይ ዝተፈጠረ አይተ ዓለም ገብረ ዋህድ ምክትል ፕሬዝዳንት ኮይኖም ክሽወሙ በፕሬዝዳንት አዲስ ወረደ ተሐሲብ እንኳን ተነበረ ስራሕ ፈጻም ህወሓት ውድቅ ምግባሩ ሲዒቡ አይተ ዓለም اب ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ለዓለ ድምጽ ስለዘሎም እትውሳነ اب ስራሕ ፈጻም ከተረፍ ምግባሩን አይተ ዓለም ተቆጥዖም ዘኒሖም እዚ ሲዒቡ تمسحب نهارنا وسخ دحر مصنا حبز قنيات ملكو قيرونا بدغفتم زخونو نطفت محبراو ميديان سبوانا ميديان كراخه بكيليوم كابز حليفو اتي مس كله زمتن صقمن حدنتو عقيبو صنح سراويت ون تخونه ناي مكففال تريوتات غطيمويم سفيح ناي نيتوركن متسار لمدن تمكرنا لوم تبايلم زفلطو ايت عالم قبر واحد ببريزيدنت غزياو محدار تግራይ جنرال تادس ورده امخار خوينام تشيمم علوم اب دن دس ازغاطمه حدغا بار حول على 43 هكتار غدات كم زبصح بيرو حرشا تግራይ افليتلهم حدغا بار كيسفحفح زلا على مكلخال يغبر كوانت حلو حزون دغول حو مسال ملكت لزلو مليون خطف تمليسو خيل على اللعون ربرب كم زدلي تحبيرو زلام بحفشات حدغا بار ان مكلخال تسرح سرعات يحز زلو كنوتات نقصل تسرحت زملكت تبيرو ابزوطو حبريزا حدغا مسغاطمه حبريتا بقلطو فكاب تخبابنا بغزاو محدارن ملا حزبن فيدرالن تكالاتن كبصح كم استغبرن سلسن اوشان كوميتيታት ማለቱን መላዓል ሎጂስቲክስ ቴክኒክን ኮሚቴን ካብ ክልል ዞባ ወረዳን ጣብያን ሰውጻጹ አምራር ሐክ ወደቡ ተገሪም ሳዕብየን እዚ ሓደጋን መቅናስ ዘኽእል ጥቡቅ መሪሕነት ክወሃብ ህዝቢ ክላዕ አለን ክወፍርን ኢሉ ወንዘድ ሎጂስቲክስ በውስድ መልክዑ ክቀርብን ቴክኒካዊ ክምራሕንና ተገበረ ድሕር መጽናሕ ናብ ተኸባበ ቅማምጣን መልክዓ ምድር ነጸጋም ምዃኑን ሓያል ንፋስን ኩነታት አየርን ከቢድ ብምዃኑን ክሳብ ሕዝብ ሳይነሳው መንገድ ዝተዓቀነን ትኸውን لعلي 43 هكتار مريت غدات كم زبصح يتغليص زلام بزي استغبر كل مديا وربربت حدغا بارع مسفافح كيدنا نكي كوان تخونه بقصال حدغا كخون زقل سفح دغول حاو زلزلم بمخان دم قصال صمت زحت توسان حدغا مخانون لعل كتتل كم زدلنيو تغمغي زلام صعبين حدغان مقناس بقند حزبي وردا اصبي كتما صبندا سلاسن وردا صرع ومبرتان كاب كلل عفار وردا برحله كمون ابو غربات كلتي حزبن تولد تسبحفتن زربارو زلو خينه مزمن قصقاس بممراح لوجيستكسن بمدغاف دما تكالات محاورن غزياو محدار تግራይ ማለትውን ቢሮ ሕርሻና ተፈጥሮን ኮሚሽን ሓደጋ ደልውነትን አበል ማዓት ሓልዋን ደንዴስ አማኸል ጌሩም ብሉ ስራሕና ስራሕ ዝርከብ ፕሮጀክት ዊ ፎረስት ኢትዮጵያን ካሎዝ ጻወት ወግደ ዘልዓለ ከም ዝኾነ ድማ ተመልኪቱላም እዚ ድጉል ጓሃር ስለዘሎ ድማ ተባርዕ ተመሊሱ ናይ መልዓለ ዕድሉ አዝዩ ሰፊሕ ብምዃኑ ንፉሉይ ተመተ ዝሓተት ጉዳይ ምዃኑ ቢሮ ሕርሻና ተፈጥሮን ትግራይ ገምጊሙ ዘሎም እዚ ሓደጋ ብሙሉእነት ክሳብ ዝጠፍእ በብርኩ ዝርከብ መራርሓነት
ትካላትን ዝጀመርዎ መሪሕነት ሎጂስቲካዊ ደገፍን አጠናኺሮም ክቅጽሉ ይግባኡ ተባሂሎም እቲ ድጉል ሓዊ በሐመድን ማይን በሙሉነት ንምጥፋእ ናይ መላእ ህዝቢ ተሳትፎ ከም ዘሎ ኮይኑ ብፍሉይ ምንቅስቃሱን ምክታልን ውጽኢታዊ ምክልኻል ንምስራሕ ዝሕግዙ ሰብዓ ቀወምቲ ሓይሊ ሰብን ዝቅጽሉ ውስን መዓልታት ምምዳብ ከም ዘድሊ ተሓቢሩ ዘሎም ብሓፈሻ ሳዕቤን ዝሓደጋን መቕናስ ተገበረ ናይ በብብርኩ ኩለ መድያው ርብርብ ዝናኣድ ኮይኑ ናይ ተሓደጋ ባህር ዘሎ ድጉል ሓዊ ድማ ናብ ተኸባቢ ከይልሕም ጥንቃቐ ምግባርን ቀጻለ ስራሕቲ ክካየድ ከም ዘለዎን አንፈት ተቀሚጡላም حبريتنا يقصلالهم اب تግራይ ካብ 38,000 ተማሃሮ እቶም 2,000 ጸገም ዓይኒ ገጢሞም ተባሂሉ ኣብ 30 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ምርመራ ዓይኒ ኣስታት 500 ሕክምና ዓይኒ ዘድልዮም ተማሃሮ ከም ዝተረኸቡ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ገሊጹ ዘሎም ላይት ፎር ዘ ወርልድ ዝባለ ትካል ግባር ሰናይ ብስ ቢሮ ጥዕናነ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ብምትሕባር ንልዕሊ 408 ወገናት ዕድላ መነጽር ዘካየደ ኮይኑ ተወካሊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ሓጎስ ከም ዝበልዋ ኣብ 30 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ምርመሩ ካብ ዝተተለመ 40,000 ተማሃሮ ልዕሊ 38,000 ተማሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ተመርሚሮም ዝበሉ ኮይኖም ልዕሊ 2,000 ተማሃሮ ድማ ጸገም ዓይኒ ተረኺብዎም ካብዚኣቶም እቶም 600 ተማሃሮ መነጽር ከም ዘድልዮም እዮም ገሊጾም ዘለዎም ኣይተ ሚካኤል ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ጸገም ዓይኒ ዘሎም ተማሃሮ ንምድሓን በቀጻልነት ካብ ዝተመክሮ በመውሳድ ብዝበለጸ ብምስራሕ እዚ ዕድል ዘይረኸቡ ካልኦት ህጻናት እውን ከነድሕን ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣብቲ እዋን ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ጸገም ጥዕና ዓይኒ ዘሎም ተማሃሮን መምህራን نزحجزو أكلات بمسجان بسنك خينات مسألة لمعات تمرتن بمعنى وصريت تمرتن من رجاز كالوت حجزات وانت تنخيرهم كقط اليوم تسوي أمزلهم دايركتور تكال لايت فور ذا وورلد أبي تيبيا صادق حسن بوجنهم تكالهم أبي تجري بوزحات عيوتات كم زلون أبي كالوت كلات كابس تشرح بروجكتات أبي تجري وصيتها وصراحة مزجيب كم زلون بمجلات حمام عين زلهم تمهرو زمن استركت كمونة عنا إنتم جحلون ولد ممهران كتتلك جبروا يجبا خبلون ملختم حلفهم اللهم ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ብዝተፈጸመ ውጡን ዝኾነ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 16 ምራሕቲ መኻይን ከም ዝተቀትሉ ቁጽሮም ዘይፍለጥ ከም ዝተጨወዩ ምምሕዳር ተኸባቢ ፍለይቱሎም ኣብቲ ምዕራብ ኣምሓራ ከባቢ መተማ ብስም መቃ ተባሂሉ ዝፍለጥ ወረዳ ሶኒ 16 ሰነ 2017 ዓ.ም ከባቢ ሰዓት 5 ንፈረቓን ቅድሚ ቀትሪ ብዕጡቃት ቅማን ተባሂሎም ዝግለጹ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንጹሃት ተሳፈርትን መራሕቲ መኻይንን ከም ዝተቀትሉ ምምሕዳር ተኸባቢ ገሊጹሎም መብዛሕትኦም እቶም ዝሞቱ ካብ ጅቡቲ ድኹዕ ዝጓዓዙ بحيلታት تعجبهم ዝነበሩ መራሕቲ ናይ ጽዕነት መኻይን ምዃኖም ይተሓቢሩ ዘሎም ብዛዕባ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ዝርዝር መግለጽ ዘውጽአ ምሕዳርቱ ዞባ ነት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ተወጢኑ ኮነይል ካቀዲሙ ዝተሓሰበን ክብል በመግለጽ እቶም መራሕቲ መኻይን ከም ዝተቀትሉውን የፍሊጡ ዘሎም እቶም ማኽረርቲ ዝበልዎም ንዓመታት ነተኸባቢ ረብሾም ኢሎም ዝኸስዎም ዕጡቃት ድብያ መጥቃዕትን ምፍጻም ድፋዕ በመሓዝ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታ ተኹሱ ከም ዝኸፈቱ ገሊጾም እቶም ዕጡቃት ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ማለት እውን ረቡዕ 18 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ታ መንግስቲ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱን ሓለፍቲ ዞባ እዮም ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ንሓይልታት ታ መንግስቲ ዕላማ ዝገበረ ውጥን መጥቃዕቲ እኳ እንተነበረት ዞባ ብዛዕባቲ ኣብ ሓይልታት ታ ዝወረደ ጉዳት ዝኾነ ሓበሬታ ይሃብን ዘሎም እቲ መንገዲ መብዛሕትኡ ግዜ መራሕቲ መኻይንን ዝጭወይሉን ዝቕተሉን ዝዝረፉሉን ቦታ ይብል ሓላፊ ማሕበር መራሕቲ መኻይን ከበድቲ መኻይንን ጣና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣዝዮም ጽቡቕ ውዳበ ዘሎም ዕጡቃት ኣብ ተኸባቢ ሰለስተ ከባብታት መራሕቲ መኻይን ዕላማ ይገብሩ ከም ዘሎ يحبير زلام نيتيوبيا من السودان زراخب عبي مسمر نقد زخنن من قد متمان مراحة مخاين حدقنيا مخانو بمقلاس تمن قد نخلت ورحت عاطي كم زلون دما ملكيتهم بحمشت شدشت يتعب قصي تهاريم كالوتون بطيت تهاريم كبل بزعبات متقعت خجلس انكلهم محدار زوبا معراب غوندر نتوم مرحت مخاين كاب مخاينهم الناس حابون بتكان كم زقتلوهم قليتهم بعد حدارنا بوصل استقولعن زخونه سلمون موسى تبال مراحنا يصنت مكينه حدا كابتم زموت مراحنا يصنت مكينه مخانو يتحبير زلام تسباي بسولوس 17 سنه 2017 عامه مرت تقتلوا توم قتلتي بسلكو تدغاغام صاوعيت مسبصهم بزعبا دحنتو سكفتا غيرولنا نتات صبو كم زي كنا قديمو تزاريبو نيري بسنك سراحن هيوتن ጥራይ ከይዱ ስድራ ቤት ስለዘሎ ርዕሰ ስድራ ቤት ስለዝኾነ ድማ ይበለ እቲ ምስክር ዓይኒ ምስ ስድሩኡ ኣዝዮም ሓዚኖም ትሬሳ ይጽበዩ ከም ዘለውን በመግላጽ ወሲኾም በትመትቃዓት ብዙሓት ሰባት ከምኡውን ብውሕዱ 20 መራሕቲ መኻይን ከም ዝተቆትሉን ከም ዝሰምዑ ሓቢሮም በመሰረት እቲ ማሕበር ዝተኣከበ ሓበሬታ በትትማሉ ሶኒ ዝተፈጸመ መትቃዓት 21 መራሕቲ መኻይን ክሞቱን ከለው ቁጽሮም ዘይተፈልጠ መራሕቲ መኻይን እውን ጅሆቶ ተሓይዞም እዮም እቲ ዞባ በዘውጾ መግለጽ
ማእከል ሽዱሽ መራሕቲ መኻይን ከም ዝተቆተሉን ብምሕባር መብዛሕትኦም እቶም ዝሞቱ መዳበርያ ናብ ከተማ ገንዳውሃ ዘጓዓዙ ዝነበሩ መራሕቲ ኮይኖም ሽዱሽተ ኣናእሽቱ ናይ ህዝቢ ተሽከርከርትን ሰለስተ መራሕቲ ኣባይ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ከምኡውን ኣቑሑት ዘጓዓዙ መራሕቲ መኻይን ከም ዝነበሩ ተገሊጹ ዘሎ እቶም ዝሞቱ መራሕቲ ስድራ ምዃኖምን ሓደ ካብቶም ዝሞቱ ኣቦ ሰለስተ ህጻናት ኮይኑ በኣካል ዝፈልጦ ከም ዝኾነ ድማ ይረዳ ናይ ጽባሕ ህጻናት ዕጫን ታዩ መኒ ክምግቦም መኒ ክኸድኖም መንባብሮኦም ይዝፍለጥ በስራህ ናይቲ መራሒ መኪና ይዝውሰን ካብ ሃገር ናብ ሃገር ስለ ዝሰጋገሩ ክብል ነቲ ብሰንክብ ተቐትለት ዝሰዓቦ ማሕበራዊ ህውከት ብምጥቃስ ይገልጾም ኣብ ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ መንጎ መንግስቲ ነትዕጦ ጉጅለን ስምምዕ ከም ዝተሕፍሉጡ ነይሮም ዕጡቋት ቅማንት ነዚ ስምምዕ ግዜ ንምዕዳግ ከም ዝገበሩ ዝገለጸ ምምሕዳር ምዕራብ ጎንደር እቲ ጉጅለ ዝተዋሃቦ ናይ ሰላም ዕድል ነጺጉ ክብል እዩ ዝኸስስ حبريتات كوخب ميديا مكتال تركبوا زخبركم تملكتنا كابزي زحلف سومنات حيزو سراويت إثيوبيا بكبابتات مايكادرا حدشت مدافعاتها بمتكال تتأميد مهلاو تفاليت اللهم بوغن إيرترا ونبتمساساليا بكبابتات حجر صنع أجار سراويتنا بوسنا وشندوبا تتأجيعو ناي تتأنقط ذات وهيبو أب تدالو كم زلون كاب تخباب زرخبنا يو حبريتات رقاقيتهم أب مونغو خلت يوم حيلتات فيدرال نقود جله قدفن تفتيرو تنحمد تفنان كاب جيزينا بجيزين دحيلا بزخدر لزلوان سراويت إثيوبيا أب وسن كبابتات ما يكادرا كبير برتاب متكالن كاب مأخل حجرون سراويتاب مقعد تأميد مسمحوز جلسة تزرخبنا يو حبريتام هقدفون بتمساسال بخبابتات حجر حادوتات أجار سراويت ناب وسن دوبا تتأجعو أبناء تتنقى كونتات كسأن نحتا عزيزو كم زلويو فالفلات زحبرون زي كم زلين كلو من جيس فيدرال حرام ريت تبهاي لو تسوق كبابتات ناي كل العفار بمخانا انصارح وحات عدكاو قال سنمكي عدا بمقصاص زركبو عطوات حيلتات نيات وار دغفات يقبر مهلاو فالفلات زردوم وتادرو كم فسراوي تግራይ ተቆጣጣሩ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ላዕለዋይ ኢድ ሕዙ ዝርከበ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወደብ ሕወሓት ካብ ሕገ መንግስታዊ መሰል ወጻይ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ምሕዝነት ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁጥዕ ዝፈጠረ ክስተት ኮይኑ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ብስም ጽምዶ ተፈጥሩ ዘሎ ስልታዊ ፖለቲካዊ ዝምድናታቶም ማእኸላይ መንግስቲ ተሃገር ዕላማ ዝገበረ ብምዃኑ መንግስቲ ፌደራል እውን በግዲኡ አንጻራዊ ዕላማ ሒዙ እንቀሳቀስ ምህላውን ዝገልጹ ፍልፍላት ተኹነታት እንተተፈጥሩ ምንቅስቃስ ኩሎም ሓይልታት ንኽልል ዓፋር ናብ ዓውደ ግንባር ዝቕየር ብምዃኑ ህዝብ ዓፋር ወነገና ተቃውሞ መስማዕ ምህላው ይዝገለጽ ጉጅለ ህግደፈት ማለም ማሲዩ በመንገድ ሚኒስትር ዜና ቢሉ አብዘውጾ ጋዜጣው መግለጺ መንግስት ኢትዮጵያን ኤርትራ ዝጠቅን ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ ይካይደሉ ኽብል ክኸስስ ተሰሚዑ ኣብቲ ዝቀረበናይ ግብረ መልስ መግለጺ ኢትዮጵያ ኩናት ንሙላዕ ርትዓውን መምሳልን ሰበብ ሓሰውት ዝብላላ ዝበለ ህግደፍ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት መንግስት ኢትዮጵያ ብጽዑቅ ዲፕሎማሲያዊ ዘመተ ተጸሚዱ ቀኒየሎ ብምባል ንዘካይዶ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ኩናት ብምኽዋሉ ነቲ በመንገድ መንግስት ኢትዮጵያ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ተጻሕፈ ደብዳቤ ቆናጺብዋ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ምትፍናን ብዝምልከት ናብ ዝተፈላለዩ ወገናት ማሕበረሰብ ዓለም ጥርዓናት ከም ዝቀረበ ገሊጽና መንባርና ዝከር ኮይኑ እቲ ጥርዓናት ናብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝን ካልኦት መራሕቲ ሃገራትን ከም ዝበጽሐ መግለጹ ዝተቐሰ ጉጅለ ህግደፍ ኢትዮጵያ ኩናት ንምውላዕ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ምኽንያት ትደልላል በመባል ክስቀሚጡ ዘሎ መንግስት ኢትዮጵያ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝላእኹ ደብዳቤ በተደጋጋሚ ትኹታኹት ሕሰት ሉዓላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ንኤርትራ በሓሶት ከም ዝጸለመን ከም ዝኸሰሰን ዝገለጸ ህግደፍ እዚ ተኹታኹ ተግባራት እዚ ንሉዓላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ኤርትራ ከም እውን ዘባው ሰላም ምርግኣትን ከቢድ ናይ ሓደጋ ደወል ብምባል ጠንቂቖሎም ባዕሉ ዝዝውሮ መንግስት ዝመርሓ ኢትዮጵያ ንምስራት ኣብ ናይ ዓመታት ቃልሲ ዝርከብ ህግደፍ ንትኹሉት ብሰላም ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዝገብሮ ግብና ብምኽዋል ተፈጢሩ ዘሎ ዘየድሊ ወጥሪ መንግስት ኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬት ግዛእታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጎረቤት ሃገር ንምግባጥ ኣብ ዘሎ ዘይሕጋዊ እውጅን ጥሙሕን ዝመንጮ ይክብል ዝገለጽ ኮይኑ ነቲ ምስ ገለ ክፋል ሕወሓትን ዕጡቋት ፋኖን ናይ ክልል ኣምሓራ ተላፊኖም ዘካይዱ ዘሎ ስግረ ደባዊ ዝምድናታት ጎስዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጥሕሰት ሕጊ ክኸሶ ምፍታኑ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ክምዕብል ጸንሐ ምትፍናን ይዓርግ ምህላው ዘመላኽት እዮም